कॉटन ऊपर आपण पाटर लुक्स जानी पारबे। देखो कितने सुंदर लगुच देखो कलरटा। वीडियो के स्किप नहीं करी लास्ट तक देखुन। आज आमे रज लगी आउ शीतल षष्ठी लगी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने नेकी आसी छु। 10 इंच बॉर्डर यूनिक डिजाइन रेटा माने आसी जाय छे। सबु पूरा फाइन सूतारे आसीबा। ई कपड़ा नेबे आपण माने काची साले भी किछि खराब हेले रिटर्न देबे। देखुन हमर बहुत डिमांडिंग कलेक्शन। आजिर कलेक्शन माने पूरा खास कलेक्शन अछि देखबे। मी जेन पिन्ही छ साड़ी पूरा लंबा चौड़ा फुल गारंटी संगे ही देखुन। हेलो फ्रेंड्स, इटा हमें आसी जो संबलपुर एथिबा मां घंटेश्वरी लुम के जुहार जमा घंटेश्वरी। देखुन आज आमे रज लगी आउ शीतल षष्ठी लगी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने नेकी आसी छु। डबल बॉर्डर, ट्रिपल बॉर्डर, 10 इंची बॉर्डर आउ देखुन स्टार सबटा पूरा यूनिक कलेक्शन माने नेकी आसी छु। आउ आज आमे स्टार्ट करमा। देखुन आमे हे 2800 2900 रु स्टार्ट करमा, लेकिन हमर पाखे अवेलेबल अछि 500 रु 500 रु स्टार्ट अछि। आपण माने बिहागर बड़ू घर की किछि दुकान बाजार करबा लागि आराम से बल्क हिसाबे नहीं पारबी। लेकिन आज स्टार्ट करमा। देखुन मी जेन पिन्ही छ साड़ी पूरा लंबा चौड़ा फुल गारंटी संगे ही देखुन। आंचल भी देखुन। आ ई साड़ी रो ही स्टार्ट करमा। ई साड़ी रो आज स्टार्ट कर देमा। हां मात्र 2900 रु 2900। हां 2900 रु। देखुन 2900 टंका रो आज हमें स्टार्ट कर देमा। देखो इरा होची आंचलटा, आ इटा होची फुल बॉडी मात्र 2900। तार बात आसी वाला देखुन। इटा होचे रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन परभा डिजाइन देखुन। आ इटा होचे फुल बॉडी। इटा प्राइस टा एटा भी आसपा 2900 2900 टंका। इटा होटे तार बात रेड कलर और ग्रीन रो कॉम्बिनेशन रे होचे ना। हां मयूरी आंचल एटा आसी जिबा 3000 रे 3000 टंका रे। एटा होटे देखुन कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागुछे। आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी। इटा देखुन आइतर प्राइस टा एटा आसीबा 3300 3300। इटा स्वस्तिक डिजाइन अछि ना। हां बॉडी सारा अछि। देखुन आंचलटा इटा ग्रीन कलर रे। इटा होचे फुल बॉडी। इतर प्राइस एटा आसीबा 3200 3200। इटा होटे देखुन तार बाद इटा होचे आंचलटा पिंक आ इटा ब्लू रो कॉम्बिनेशन रे। एटा आसपा 2900 टंका। एटा होटे देखुन तार कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागुछे। आंचल अछि कॉफी कलर रे। हां आ पूरा फुल लंबा चौड़ा गारंटी संगे आसबा। देखुन कपड़ा क्वालिटी फुल लंबा चौड़ा फुल गारंटी। जन माने निजे घर के आसु छन निजे नापी गिरी नहीं पारबी। देखुन एटा प्राइस टा एटा आसपा 3200 टंका। नेक्स्ट कलेक्शन टा अछि देखुन। इरा ग्रीन कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन। आइता एटा आसपा 3000 टंका रे। आया कलर रे अछि नै। हां टी ब्लू आंचल। एटा होछि फुल बॉडी टा। आइता प्राइस टा एटा आसी जिबा 3200 रे 3200 टंका रे। नेक्स्ट कलेक्शन टा मेहंदी कलर रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि। हां आइता प्राइस टा एटा आसी जिबा 2900 रे। रामा ग्रीन और ब्लू कलर शाइनिंग कलर रे अछि ना। हां डुअल कलर कॉम्बिनेशन रे अछि। आइता प्राइस टा एटा 2900 रे आसपा 2900 टंका। एते सारा कलेक्शन आइछि। खाली वीडियो के बिना स्किप करके देखु थाओ। आ आजिर कलेक्शन माने पूरा खास कलेक्शन अछि देखबे। एटा आसीबा 2800 टंका रे। एरा उठे देखुन। आ प्राइस भी आपन माने देखुन कितने कम रहू छे जे जल्दी जल्दी खाली टिके बुकिंग करबे। देखो इता प्राइस टा एटा 2900। देखुन ब्लू और रामा ग्रीन रो कॉम्बिनेशन रे अछि। आइता प्राइस एटा आसीबा 3100 टंका। ए अछि ग्रीन कलर मेहंदी कलर है ना। हां मेहंदी कलर डिजाइन टा देखुन पूरा बड़ बड़ साड़ी रो पैटर्न दैछि। देखुन आइता प्राइस मात्र 3000 टंका रे। एटा उठे देखुन फुल बॉडी रे गोटे प्रिंट जन माने खोजु छन आराम से नहीं पारबे। एटा होछि फुल बॉडी टा। इधर प्राइस टा एटा 3100 टंका रे। पिंक रे अछि मेरून रो कॉम्बिनेशन। हां आंचल और फुल बॉडी देखुन। इधर प्राइस टा कान रहबा एटा आसीबा 3200। तार बाद देखुन धड़ी बांध काम हिछि। देखुन एटा फुल आंचल देखले फुल बॉडी रे देखुन फुल बॉडी इटा। आइता प्राइस टा मात्र 3100। रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि। आंचल एटा होछि फुल बॉडी। एटा आसबा 3000 टंका रे। एटा उठे देखुन एटा अछि मेरून कलर रे मेहंदी रो कॉम्बिनेशन। मेहंदी हां एटा होछि फुल बॉडी। देखुन 3200। आज कम प्राइस रो तो बहुत सारा कलेक्शन आइछ। देखुन परभा डिजाइन पिंक कलर रे बहुत डिमांड थिला। देखुन 2 पीस खाली अवेलेबल अछि। ई सेम डिजाइन मात्र 3000 कि ब्लाउज पीस ना आसे। ब्लाउज पीस नहीं आसे। जन माने ब्लाउज पीस नेबार के चाहबे 80 से हमरो 100 टंका मैचिंग वाला मिली जिबा हमर पाखे। देखुन एटा होछि आंचल टा। एटा होछि फुल बॉडी टा। देखुन 3D पैटर्न ऊपर इतार कलर माने आसी जिबा। देखुन एटा मात्र
3000 रे आसबा 3000 टंका रे तार कलर माने देखो देखुन कलर ऑप्शन इ सेम डिजाइन ऊपर हमें देखि देमा इटा रेड कलर रे मेहंदी कलर आइटा गोटे आसीगला पिंक कलर देखुन पिंक आ इटा से ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन देखो मेहंदी पिंक आउ ग्रीन रे रेड अच्छे इटा देखो ग्रीन रे कॉफी अच्छे इटा गुटे ग्रीन रे कॉफी हां देखुन सेटा ग्रीन रे रेड थिला आइटा ग्रीन रे कॉफी अछि हां एटा तार चारटा कलर रे आसबा कॉफी हां रेड रे कॉफी अछि आइ तार चारटा कलर आसी जाउछि आसी जाउछि प्राइस ता सब सेम रहबा सब सेम 3000 रे आसबा एटा उठे देखो तार बाद आसीगला सॉफ्टवेयर डिजाइन ऊपर आ ई डिजाइन रो बहुत डिमांड अछि ना हां ई तार हमर पाखे 9टा कलर अछि ई सेम डिजाइन रो 9टा कलर अछि हमर पाखे 9टा कलर मिली एटा आसीबा ग्रीन कलर रे ग्रीन रेड इटा आसीगला आइटा आसीबा इटा भी 3000 रे आसीबा इटा 3000 टंका रे हां देखो पिंक ब्लू रो कॉम्बिनेशन रे पिंक रे ब्लू कॉम्बिनेशन अछि कलर ऑप्शन माने देखो सेम डिजाइन ऊपर कितने मात्र 3000 टंका रे आसबा 3000 टंका रे एटा गुटे देखो रामा ग्रीन रे ब्लू आसबा रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि देखो कलर ऑप्शन माने आपण माने देखु थाउ ना टिक चिन्ह नै करी WhatsApp नंबर संगे संग ऑर्डर करबे देखो नेले संगे संग स्टॉक आउट एटा मेहंदी रे कॉफी कलर अछि मेहंदी रे कॉफी हे नंबर रे आपण माने स्क्रीनशॉट पठे देले आपण माने टिके जल्दी बुकिंग करि पारबे बहुत बढ़िया रहबा साड़ी माने पिंक रे आसबा ई फुल लंबा चौड़ा संगे आसबा देखो सब 3000 टंका ना सब 3000 टंका जेनटा नेले बिला 3000 टंका एटा गुटे कलर आसबा देखो गुटे साड़ी रो कलर ऑप्शन खाली आपण एटा गुटे देखो पिच कलर टाइप रो आसबा जेन माने गुटे घर जदी बिहागर की बड़ू घर गुटे डिजाइन देबार थिबा आराम से नहीं पारबे देखो एटा गुटे आसीगला देखो येलो संगे एटा कॉफी रो मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि सेम 3000 टंका रे 3000 टंका रे आसी जिबा सब पेपर बॉर्डर ऊपर केतेटा साड़ी पेपर बॉर्डर रे देखि देमा आ सब आज नुवा नुवा डिजाइन ऊपर देखमा पूरा नुवा ही देखमा देखुन रजो से सेल पूरा फुल डिस्काउंट रे भी देखमा देखुन एटा होछि आंचल तार आइ त प्राइस एटा आसी जिबा 4000 टंका विथ ब्लाउज पीस आसबा 4000 टंका हां एबे जा देखमा एटा ब्लाउज पीस वाला सब ब्लाउज पीस अवेलेबल अछि देखुन आंचल आइटा होछि फुल बॉडीटा कॉफी रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि आइतार प्राइस टा एटा आसीबा 4000 टंका 4000 टंका रे एरो फोटो देखा होछि आ प्राइस भी मेंशन करा होछि खाली अपन माने स्क्रीनशॉट नो ना WhatsApp नंबर ऑर्डर करू देखो स्क्रीन रे जन शो हो जेनु पठे देले जल्दी जल्दी बुकिंग करि पारबे हां एटा भी आसबा 4000 टंका 4000 टंका रे एटा तार कलर ऑप्शन रे आबा देखो जहा को फुल फोटो दरकार मते मागी पारबे आराम से दे देमी सेम 4000 सब ब्लू एटा आसबा रेड एटा आसबा ग्रीन रे देखो सबु आंचल आ धड़ी सबु सेम आसबा खाली बॉडी रो कलर टिके टिके चेंज आसबा ई सबु आसबा 4000 टंका एटा सबु 4000 टंका रे आपन को मिली जिबा मोठा कलर ऊपर ई सबु साड़ी रे ब्लाउज पीस अवेलेबल आसबा आंचल एटा होछि फुल बॉडीटा देखो आइ त प्राइस टा इरा आसी जिबा 3600 रे 3600 टंका रे मेहंदी रे अच्छे स्टार सॉफ्ट डिजाइन इटा होछि आंचलटा फ्लावर डिजाइन रे अछि झुंटी काम हिचे देखो हां आउटा होछि फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा इरा आसीबा 4500 रे 4500 टंका आके लाइट कलर ऊपर पसंद इटा नै पारबे देखो थान रे भी एबे नुवा नुवा डिजाइन पूरा यूनिक यूनिक डिजाइन आसी पूरा बहुत बढ़िया लागबा ई कलर कॉम्बिनेशन माने देखो मात्र 3600 टंका स्काई कलर टी ब्लू टाइप रो इरा आसी जिबा आ इटा स्टार सॉफ्ट रे स्टार सॉफ्ट ऊपर तले रहउछि ना हां आ इटा होछि आंचलटा आइ त प्राइस टा काना रहउछि इटा भी आसीबा 3600 टंका रे 3600 पूरा विथ ब्लाउज पीस अछि यहा ब्लाउज पीस आसी जिबा यहा दे हमें देखमा देखू सेम पैटर्न जन लास्ट रे देखि थिला तीनटा कलर तारा आसी जिबा ब्लाउज पीस वर्क वाला एटा सेटा ब्लाउज पीस प्लेन थिला एटा वर्क आसी जिबा एटा आंचल देखो एटा तार ब्लाउज रे वर्क एटा फुल वर्क आसी अछि सेम आंचल भलिया हां एटा होछि फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा इरा आसबा 4200 देखुन तार एटा कलर माने आसबा आ ब्लाउज माने वर्क भी आसबा सबु थिन जहा को ब्लाउज वर्क देखबार अछि मते फुल फोटो मागबे मी देई देमी आराम से ऑर्डर करबे मोबाइल नंबर टा तो शो होछि स्क्रीन रे आपण माने सेनु मांगी पारबे एटा 4200 देखो जेना नेले भी 4200 कलर अछि देखो यहा दे एटा पेपर बॉर्डर हमें देखुथला यहा दे बॉर्डर वाला मीडियम रेंज रो देखमा तार बाद इडा आसी गला देखन इडा सिंगल बॉर्डर ब्लाउज पीस वाला एटा होछि फुल बॉडी रे देखन परभा डिजाइन टेराकोटा डिजाइन अछि विथ ब्लाउज पीस सब साड़ी रे आसी जिबा एटा होछि फुल बॉडी टा देखन आइ त प्राइस टा 3800 एटा मस्टर्ड येलो आंचल कॉफी कलर रे अछि एटा होछि फुल बॉडी टा आइ त प्राइस टा
इरा आसी जिबा 4600 रे रेड लाइट रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखो फुल बॉडी पाटो बॉर्डर अछि ना पूरा हां पाटो बड़ एटा होछि फुल बॉडी टा देखो आंचलटा एटा इरा आसी जिबा 5000 रे 5000 टंका रे आज खाली वीडियो के बिना स्किप करी करी फर्स्ट टू लास्ट तक देखो आज तो हमें बहुत सारा कलेक्शन देखो हां आंचलटा एटा कॉफी कलर रे अछि एटा होछि फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा इरा 4000 रे आसबा 4000 टंका सबटा डिजाइन ऊपर अछि हां आ एटा आंचल टा एटा होछि फुल बॉडी टा ए सब साड़ी रे ब्लाउज पीस आसी जिबा इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउ सब साड़ी रे आ एटा प्राइस टा काना अछि इरा आसी जिबा 4800 4800 कॉफी रे आसबा दार कॉफी रे हां देखो आ एटा प्राइस टा इरा आसबा 4500 टी ब्लू कलर रे अछि टी ब्लू रे कॉफी रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होछि आंचल देखो सूर्यमुखी फुल डिजाइन रे अछि एटा होछि फुल बॉडी टा एटा 5500 रे आसबा 5500 टंका ई डिजाइन माने बहुत पॉपुलर डिजाइन एटा रेगुलर डिजाइन है सब हां हां आ बहुत डिमांडिंग देखुन सबु बेले एटा एवरग्रीन सबु बेले चालू थिसे एटा आसी जिबा 5500 टंका माछो डिजाइन रे आंचल टा इतार अछि देखुन कॉफी कलर रे एटा ब्लू कलर नेवी ब्लू रे हां आ फुल बॉडी ऑरेंज कलर आ बॉर्डर टा अछि कॉफी कलर देखुन 5400 रे आसबा 5400 एटा भी गमला डिजाइन स्टार सॉफ्टवेयर अछि एटा देखुन सब रेगुलर डिजाइन माने बहुत बढ़िया रहबा एटा पिनले आ कपड़ा भी बहुत फाइन अछि आ इतार प्राइस टा 5400 एटा उठी देखुन आंचल टा एटा ब्लू कलर रे चिट्टी ब्लू कलर रे इतार प्राइस टा एटा आसीबा 3800 रहा कलेक्शन रे आंचल टा अछि रेड कलर रे हां आ एटा होछि फुल बॉडी टा देखुन कॉफी रे गोल्डन काम हिचे बहुत बढ़िया लागुछे एटा 4500 एटा पेरे पेरे डिजाइन रे आसी गेला रेड कलर आ मोठा कलर कॉम्बिनेशन रे हां एटा फुल बॉडी इधर प्राइस टा एटा 5000 रे आसबा 5000 टंका रे ने रामा ग्रीन ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि आंचल देखुन ब्लू कलर रे अछि एटा होछि कोणार्क पैटर्न रे फुल बॉडी रे अछि हां हेरा आसी जिबा 4700 कलर कॉम्बिनेशन रे आसबा देखो सेम ही कोणार्क डिजाइन रे ना एटा आसबा कॉफी रे रेड रामा ग्रीन रे ब्लू हां एटा कॉफी रे रेड आसबा आ इधर प्राइस टा भी सेम रहबा 4700 रे पर्पल पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि आ इधर हमें देखिमा फर्स्ट बॉडी टा देखोन एटा होछि बॉडी साइड एटा होछि आंचल टा इधर प्राइस टा एटा आसीबा 3800 ओटे देखोन एटा होछि टी ब्लू कलर रे आंचल टा होछि रेड कलर फुल बॉडी देखोन टेराकोटा डिजाइन ऊपर इधर प्राइस टा 3800 ऑरेंज कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा होछि फुल बॉडी इधर सब रे ब्लाउज पीस अवेलेबल अछि 3800 एटा सब मीडियम रेंज रो कलेक्शन माने हां आंचल टा ब्लू कलर ऊपर आ एटा फुल बॉडी टिके देखि देमा इधर प्राइस टा इरा आसी जिबा 4500 देखुन हमर बहुत डिमांडिंग कलेक्शन ई कोणार्क पैटर्न देखुन जत्ते पीस आसले भी नाइ रहबार आ फुल डिमांड अछि देखुन आ इधर प्राइस टा एटा 4500 सबटा डिजाइन रे आसी होला हां एटा खास अपन मानकर लागि ओना हिचे शीतल षष्ठी और रज स्पेशल कलेक्शन आंचल एटा फुल बॉडी एटा होछि आंचल टा आइतार प्राइस टा 4500 रे पर्पल पिंक कलर रे कॉफी रो कॉम्बिनेशन कॉफी हां देखो आंचल अछि कॉफी कलर रे एटा होछि फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा 5700 रे आसबा 5700 टंका देखो एटा पर्पल कलर रे अछि इतार कलर हमर पाखे चारटा पांचटा कलर अवेलेबल अछि ई सेम डिजाइन सेम पैटर्न सेम डिजाइन देखो आ 5700 पड़बा सबुटा जेंटा नेला 5700 टंका 5700 देखो सेटा पर्पल एटा रामा ग्रीन एटा आसी गला देखो मोठा कलर रे एटा मेरून कलर रे अछि देखो मेरून कलर इतर फुल फोटो माने मागले मी आराम से दे देमी आराम से ऑर्डर करि पारबे देखो देखो व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन रे शो होचन फुल फोटो मांगो अपन को फुल फोटो भी मिले जिबा हां एटा तर पांचटा कलर अवेलेबल अछि हमें देखला देखुन मीडियम रेंज रो यहा दे देखमा हमें स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर के देटा स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर हां देखो तार बात आसी गला स्टैंडर्ड बॉर्डर कलेक्शन केतेटा हमें देखि दमा बेस्ट कलेक्शन जेने कि सब बेले डिमांड रे अछि ब्लाउज रे वर्क आसबा देखो वर्क वाला एटा हां एटा होछि फुल बॉडी टा आइतार प्राइस टा एटा आसबा 7700 पखीरा साड़ी देखो पखीराज डिजाइन रे आंचल नमकोटी रहउछे हां तार भी ब्लाउज रे वर्क आसबा देखो आंचल बे नुवा डिजाइन दे दोछे नवकोटी ऊपर हां आ इतार प्राइस टा 7500 इरा ओटे आसीला आमको सी डिजाइन रे अछि आमको सी डिजाइन
এটা ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଡିଜାଇନ ଟେ ନା बहुत वायरल डिजाइन आ बहुत बढ़िया चलसी भी ଆଇ ତା एटा आसी ପ୍ରାଇସ୍ जिबा 5400 এটা ଥିଲା ରାମା ଗ୍ରୀନ এটা ଆସିଗଲା ପର୍ପଲ କଲର ରେ हां ସେମ୍ 5400 5400 देखुन Yellow सिंगल colour? बॉर्डर अच्छे माछ बॉर्डर रे আর येलो रेड ର কম্বিনেশন রে ହଁ। আছে देखो এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা ଆଉ ফুল বডিটা দেখে আই তা প্রাইসটা एटा आसी जिबा 6000 रे देखुन एटा भी सिंगल बॉर्डर ऊपर अच्छे এটা সব সিঙ্গেল বর্ডর এটা পুরো পাটর ডিজাইন মিতাল আছে না पूरा पाटो साड़ी कहबे देखुन तार ग्लेजिंग आ कपड़ा क्वालिटी फुल गारंटी है देखुन ई कपड़ा नेबे आपण माने काची साले भी किछि खराब हेले रिटर्न देबे देखुन হুম पूरा बहुत बढ़िया आसबा एटा आसबा 6000 टंका रे 6000 ଟଙ୍କାରେ ଏନିମଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଆସିছে ଆଉ କଲରଟା ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ पूरा କଲର ରେ ऑफिशियल कलर माने देखुन पूरा रज खातिर खास आसी छै कलेक्शन माने मात्र 6000 टंका ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ରେଡ୍ କଲର ରେ एटा नवकुठी लेकिन बॉक्स अच्छे नहे नवकुठी नहे एटा देखुन ହୁଁ ଆଇ ତା ପ୍ରାଇସଟା एटा आसीबा 5800 5800 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ୟାରଟ ଗ୍ରୀନ ରେ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖୁন ଏଇଟା মেহেন্দি কলর রে রেড র কম্বিনেশন हां আই তা ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইসটা एटा 6000 रे आसबा 6000 কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন কলরটা এটা আসিগলা মঠা কলর রে কফি র কম্বিনেশন হ্যাঁ। আঁচল নম্বর কোটি রହୁଛି हां आचल नवकुठी बॉडी देखुन এনিমল প্যাটার্ন রে 7000 রে आसबा 7000 টঙ্কারে দেখুন ময়ূর ডিজাইন র ফুল বডি আঁচলটা হচ্ছে ঝুঁটি কাম হয়েছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা एटा आसीबा 6000 टंका তার বাদ নবকোটি রে দেখিদামা কেতেটা শাড়ি এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল বি নবকোটি বডি বি নবকোটি হ্যাঁ। তার প্লাস ওয়ার্ক वर्क ब्लाउज रे वर्क आसबा এটা হচ্ছে ফুল বডি एटा आइता आसबा price? 7500 और येलो कलर देखुन फर्स्ट टाइम आसी छै येलो कलर टा হুম देखुन এটা খাস দেখুন বিহাগরিয়া লাগি देखुन কি পূজা পাঠ লাগি আপন মানে নেই পারবে नहीं বহুত पर বড় ब्लाउज रे वर्क भी आसीबा সেম ওয়ার্ক রହୁছে না हां আই তার প্রাইসটা पूरा सेम रहबा 7500 हिंदी एटा? कलर कॉम्बिनेशन रे দেখুন মেহেন্দি কলর রে এটা কফি র কম্বিনেশন আছে আর এটার ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইস বি সেম রহবা নাই एटा आसी जिबा 7000 रे एटा वर्क নাই न তাজমহল আর এটা নর্তকী প্যাটার্ন রে আছে না हां এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ब्लाउज रे वर्क रहबा देखुन ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আছে वर्क रहबा এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা एटा आसीबा 6000 टंका रे 6000 টঙ্কারে মঠা কলর রে কফি আমি র सेम কম্বিনেশন कोणार्क पैटर्न देखिथिला হুম वर्क वाला ब्लाउज पीस হ্যাঁ स्टार्टिंग रु देखिथिला एटा वर्क নাই न देखुन এটা ওয়ার্ক নাই না एटा आसीबा 7000 टंका रे 7000 ଟଙ୍କାରେ देखुथुला हमें स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर केतेटा ये हादे डबल बॉर्डर देखमा देखो ଏବେ ଡବଲ ବର୍ଡର ଉପରେ କେତେଟା ହଁ। କଲେକ୍ସନ ଦେଖମା तार कलर कॉम्बिनेशन देखो केते बढ़िया लागो छै এটা ମାଛ ବର୍ଡରରେ ଅଛି ନା हां ଆଞ୍ଚଲ মেহেন্দি କଲରରେ ଏଇଟା ହଉଛି ফুল ବଡିଟା ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସଟା एटा आसीबा 6000 टंका रे 6000 ଟଙ୍କାରେ ଡବଲ ବର୍ଡର ଉପରେ हां এটা ସେମ୍ देखो 6000 6000 टंका ହୁଁ। आउ ई सबु डबल बॉर्डर 6000 टंका रे आसबा देखुन जहा को जदी दरकार अच्छे मते फुल फोटो मागबे मैं आराम से दे देमी फुल फोटो हाँ। आराम से ऑर्डर भी करी पारबे দেখুন देखो ডবল বর্ডর ସବୁ এটা खाली अपन माने 6000 पैटर्न देखुथुन और डिजाइन भी देखुथुन দেখুন প্যাটার্ন আর ডিজাইন দেখুন কলর কম্বিনেশন ସବୁ শাইনিং কলর রে আসি पूरा যাচ্ছে फुल गारंटी से कपड़ा क्वालिटी फुल गारंटी आसबा देखुन হুম देखुन आमर पाखे समस्ते तो छाड़ुछन 5000 5500 आमर पाखे 5000 भी डबल बॉर्डर अच्छे मी केतेटा 5500 मी देखे देमी लेकिन एटा कपड़ा पूरा क्वालिटी वाला कपड़ा अच्छे आ पूरा 6000 टंका पड़बा देखो এটা 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি 6000 टंका पड़बा দেখুন 6000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଡବଲ ବର୍ଡର ମାଛ ବର୍ଡର ଆଉ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ମାନେ ବି ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ସବୁ देखो କଲର କମ୍ବିନେସନ କେତେ ବଢିଆ ରହୁଛି पूरा सब- फुल गारंटी संगे देखुन कपड़ा के भी गारंटी संगे आसी जिबा এটা ସବୁ ফাইন সুতারে ଅଛି ନା हां सबु पूरा फाइन सुतारे आसीबा হুম पूरा क्वालिटी वाला साड़ी एटा सबु देखुन দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି ডিজাইন মানে যাহা কি भी দরকার টিকে জলদি জলদি বুকিং आ করে নেবে पूरा बहुत बढ़िया देखुन बारकी रे काम हिचे हम्म। काम टा तार देखुन पूरा सबु पूरा फिनिशिंग काम भी हिचे আর এটা ସବୁ 6000 যেনটা भी নেবে हां जेंडा भी नेबे 6000 टंका দেখুন খালি ভিডিও के बिना स्किप करके देखु दो देखुन ଆଉ କିନ୍ କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ବି ଟିକେ ଜଣାବେ ଆଉ ଆକି କିନ୍ ଟାଇପ ରେ ଦେଖବା ਲਈ ଚାହୁଁଛନ୍ ବି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ कमेंट ଜଣାବେ करके बताबे हमें हे हिसाब रे कलेक्शन माने हम्म। नै गिरी आसमा देखुन এটা ସବୁ 6000 ଟଙ୍କାରେ 6000 टंका रे सब এটা উঠে দেখুন এটা গুଟେ भी আসিলা রেড কলর ব্লু কলর কম্বিনেশন সেম 6000 টঙ্কা हां দেখুন यूनिक ডিজাইন রে শঙ্খ ডিজাইন আছে আর ସବୁଥି ডিজাইন মানে চেঞ্জ হচ্ছে দেখুন গুটে গুটে এইটা গুটে দেখুন লাইট কলর যাহা কি পছন্দ হেটা সে মানে নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া रहबा লাইট আর এটা মেরুন ग्लेजिंग কম্বিনেশন आसुछि देखुन হুম এটা গুটে তার বাত আসি গলা এটা সে নবকোটি প্যাটার্ন রে আছে না हां
बॉक्स टाइप रो अच्छे हम्म इटा सब 6000 रे आसी जिबा हाँ। देखुन हे सेम माछो बॉर्डर हमर पाखे अच्छे हाँ जेन माने 5500 रे छाडू छन तो आराम से नहीं पारबे देखो हे माछ बॉर्डर 5500 रे भी आसी जाउछे हां 5500 रे छाडू छन देखो डबल बॉर्डर माछ बॉर्डर जेने की 5500 रे हां क्वालिटी ऊपर फरक रहउछे फरक रहबा आपण माने सेटा 6000 रो देखिले इटा 5500 देखो एटा 5500 टंका रे देखो देखो जहा के भी पसंद इटा माने भी आपण माने नहीं पारबे नहीं पारबे लेकिन क्वालिटी रो फरक रहबा 6000 वाला आ 5500 वाला फरक रहबा देखो देखो काम ऊपर डिजाइन ऊपर ई सब आसी जिबा 5500 रे हां एटा उठे तार बाद देखो एटा भी आसी जिबा 5500 रे देखो ई टाइप रे गुटे देखितला सेटा पूरा फाइन रहउछि जेने कि 6000 रे पडुछे सेटा फाइन रहउछि एटा टिक्के 19 20 रो फरक रहबा एटा एका देखमा देखो एटा देखला हमें डबल बॉर्डर ऊपर यहादे देखमा देखुन 8 बॉर्डर ऊपर 8 बॉर्डर ऊपर हां देखो ई 8 बॉर्डर भी बहुत बढ़िया चलसी बहुत बढ़िया देखो एटा होछि आंचल एटा होछि फुल बॉडीटा आइता प्राइसटा काना रहउछि इरा आसबा 7000 टंका 7000 टंका रे कलर ऑप्शन माने बहुत सारा अच्छे मीरा एंता करी देखे दोछे जहाकू यदि जेनटा पसंद लागबा मते फुल फोटो मागबे मी आराम से दे देबी एटा कलर ऑप्शन डिजाइन टिके टिके अलगा आसबा देखो देखो प्राय तो नालो समान रहसी सेम रेट आसबा एटा आसीबा सबु 7000 टंका 7000 टंका रे जेनटा नेले एटा देखो 7000 टंका रे आपण मानकु मिलिबा देखो सबु एटा डबल कलर ट्रिपल कलर रे आसी जाउछे शाइनिंग भी बहुत बढ़िया रहउछे बहुत बढ़िया कपड़ा क्वालिटी बहुत बढ़िया रहबा देखो देखो जेन माने नानी बहन भी अछन मैचिंग करी करी पिनबे की देरेन जेठन इटा माने सबु नहीं पारबे देखुन तार छोटा कलर रे अछि एटा सब 8 बॉर्डर देखला यहादे हमें देखमा देखुन 10 इंची बॉर्डर रे 10 इंची बॉर्डर टिके चौड़ा बॉर्डर ऊपर देखुन चौड़ा बॉर्डर रे देखि दमा एटा होछे देखुन आंचलटा हां आंचलटा होछे मेरून कलर रे एटा होछे ब्लाउज रे वर्क एटा होछे फुल बॉडी इता प्राइसटा इरा आसीबा ब्लाउज पीस वर्क रे 7500 रे आसबा 7500 रे जेनटा कि आगो 8000 ने देला ना मिलु थै ने 7500 रे आसी 500 रे आसबा देखो देखुन प्राइस भी बहुत बढ़िया रहबा बहुत कम प्राइस रे ही मिली जाउछे एबे जहा के भी दरकार टिक जल्दी बुकिंग करिए इरा आसी जिबा मात्र 7000 टंका रे इरा बिना ब्लाउज पीस वर्क वाला ब्लाउज पीस आसबा लेकिन वर्क नहीं आसे वर्क जेंटा वर्क अछि 7500 वर्क नहीं थिले सेटा 7000 देखो बहुत कलर आ डिजाइन माने इधर अच्छी देखो सेम ही ब्लाउज पीस वर्क इरा ब्लाउज पीस प्लेन ऊपर हां इरा आसबा 7000 टंका देखो 10 इंची बॉर्डर यूनिक डिजाइन रे इटा माने आसी जाइछे आ इतार देखुन इतार पैटर्न सेम रहबा किंतु डिजाइन माने सब दिन चेंज रहबा हां सबुर डिजाइन माने बांधो का माने सब अलग अलग रहबा सेम 7000 टंका एटा रे देखुन बिहाव रे पूरा मस्त पिन्ही पारबे देखुन मेरून रे येलो एटा आंचलटा एटा होचे फुल बॉडीटा देखुन आउ इधर काम माने भी कितने फाइन वर्क है पूरा फाइन वर्क अछि आ कपड़ा क्वालिटी पूरा गारंटी है देखो एटा होची आंचलटा ब्लैक रे ऑरेंज फुल बॉडीटा देखो इधर प्राइस भी सेम 7000 टंका 7000 टंका रे रहबा एटा उठे आसी गेला देखुन बॉटल ग्रीन रे अछि बॉटल ग्रीन रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होची फुल बॉडीटा इधर प्राइस भी सेम 7000 टंका रहबा एटा तो देखला हमें 10 इंची बॉर्डर ऊपर यहां दे देखमा देखुन सबटा ऊपर केतेटा कलेक्शन देखि दमा बेस्ट कलेक्शन जेंडा की पोसापाली भी कहूछन देखुन आइता देखि दमा फर्स्ट आंचलटा में देखि दमा देखो इधर देखो एटा होची आंचलटा मेहंदी कलर रे आंचल अछि एटा डबल सप्टा रे आसी जाउछ ना हां आइता प्राइस टा 8200 देखुन सप्टा साड़ी जहा के पसंद जेन माने नेबा लेके चाहूछन हां ई टाइप रे आपण माने नहीं पारबे आज केतेटा बेस्ट कलेक्शन देखि ना बहुत बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन आजिरो कलेक्शन वीडियो के स्किप नहीं करी करी लास्ट तक देखुन इधर प्राइस टा एटा 8000 टंका रे 8000 टंका रे आसी जाउछे एटा उठे तार बात आसी गेला आंचल टा अछि मयूरी आंचल रे हां एटा होचे फुल बॉडी टा देखुन इधर प्राइस टा 8500 इरा उठे कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त अछि पूरा बहुत पाटो पिन्हा लेखि लागबा देखुन कॉटन ऊपर आपण पाटोर लुक्स जानि पारबे देखुन इरा 7800 टंका रे इरा उठे आसी गेला देखुन आंचल टा इटा रहउछे रेड कलर ऊपर आ फुल बॉडी टा देखुन आइतर प्राइस टा काना रहबा इरा आसीबा 7500 टंका रे इरा उठे तार बात आसी गेला आंचल टा इटा मयूरी आंचल रहबा एटा फुल बॉडी टा देखुन आइतर प्राइस टा इरा आसीबा 8500 इरा उठे बहुत बढ़िया लागुचे देखुन डिजाइन टा आंचल आइतर फुल बॉडी टी देखिरामा
এটার প্রাইসটা কানা রହୁଛି এটা আসিবা 8500 8500 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଆଜି ଲେଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ରେ ଆସିছে ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସଟା କାନା ରହୁଛି এটা বি আসবা 8500 8500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ଅଛି ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲଟା ଅଛି ମୟୂର ଡିଜାଇନ এটা ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 8000 রে আসবা এটা ଗୋଟେ নেক্সট কালেকশন দেখিলাম আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা দেখুন তার সবটা দেখুন ট্রিপল সবটা ইউনিক ডিজাইন রে হুম হেছি এটার প্রাইসটা 8500 8500 ଟଙ୍କା এটা নবকুঠি রে সবটা ডিজাইন দেখুন হুম আঁচল এটা সবু শাড়ি রে ব্লাউজ পিস अवेलेबल আছে দেখুন হুম 8200 এটা ଗୋଟେ তার বাদ আসিগলা সিঙ্গেল স্টার সিঙ্গেল স্টার সবটারে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 8000 টঙ্কা রে আসবা 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି মেহেন্দি কালারে এটা স্টার সবটা ডিজাইন হ্যাঁ ডবল স্টার সবটা আঁচল ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসবা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ট্রিপল স্টার দেখুন সিঙ্গেল স্টার দেখলাম ডবল স্টার তার বাদ এটা আসিগলা ট্রিপল স্টার রে দেখুন আঁচলটা এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক रहबा হুম আর এটা ফুল বডিটা টিকে দেখিলাম এটার প্রাইসটা কানা রହୁଛି এটা আসিবা 10000 টঙ্কা রে দেখুন এটা বি ডবল স্টার সবটারে আসিগলা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল আর ব্লাউজ রে ওয়ার্ক रहबा দেখুন ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক এটা বি আসি যাଉଛି হ্যাঁ স্টার সবটা রে रहबा এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 10000 টঙ্কা রে 10000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন স্টার সফটওয়্যার এটা ଗୋଟେ সিঙ্গল স্টার সফটওয়্যারে আসি যাইছে আঁচলটা এটা ଆଉ ফুল বডি দেখুন এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 8000 টঙ্কা রে 8000 ଟଙ୍କାରେ ডবল স্টার সফটওয়্যারে হ্যাঁ দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ রে বি ওয়ার্ক रहबा দেখুন ଆଉ ଏତାର ফুল বডি দেখ মানে কোন স্টার সফটওয়্যার ବି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମାନେ ସବୁ ଆସି ଯାଇଛି এটা আসবা 10000 টঙ্কা রে স্টার ଏଇଟା ବି ଆସି ଯାଉଛି রেড রে কফি দেখুন হুম দেখুন আচ্ছা। তার ব্লাউজ রে খালি স্টার সফটওয়্যার ওয়ার্ক रहबा হুম আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 10000 টঙ্কা রে 10000 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ স্টার সফটওয়্যার লাইট ট্রিপল কলর স্টার রে আছে হুম আঁচল এটা ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কানা রହୁଛି এটা 9000 টঙ্কা রে আসবা 9000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন ଆଞ୍ଚଲଟା ଅଛି এটা মেহেন্দি। মেহেন্দি কলর রে হ্যাঁ ଆଉ ফুল বডিটা পর্পল কলর রে হ্যাঁ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା 9000 টঙ্কা রে আসবা 9000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଦେଖୁন এটা ଆସିଗଲା ଆଞ୍ଚଲଟା ଅଛି মেহেন্দি কলর ଆଉ ফুল বডি দেখুন ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା এটা আসবা 8600 রে 8600 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ এটা রামা ବି গ্রিন ଅଛି রে কফি রামা গ্রিন রে কফির কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ଆଉ ফুল বডিটা দেখুন ব্লাউজ রে দেখুন ব্লাউজ পিস भी ফুল ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ ফুল ওয়ার্ক আছে আর তার ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা এটা আসিবা 10000 টঙ্কা রে 10000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖ ମାନେ কোন ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡିଜାଇନ ରେ ଆସିଗଲା হ্যাঁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର বর্ডার ডিজাইন রে আছে দেখুন চৌড়া আঁচল। বর্ডার হুম আর ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা এটা 8000 টঙ্কা রে আসবা 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখুন সে সফ্টওয়্যার ডিজাইন বড় বড় ডবল স্টার সফ্টওয়্যার রে আছে হুম আঁচল। ডবল সফটওয়্যার রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসিবা 7600 রে আসবা 7600 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି স্টার রে আসবা ଏବେ সিঙ্গেল স্টার সিঙ্গেল সফ্টওয়্যার ডিজাইন রে হ্যাঁ সিঙ্গেল সফটওয়্যার রে আঁচল আসবা এটা ফুল বডি দেখুন এই ডিজাইনটা भी বহুত পপুলার ডিজাইন এটা আসিবা মাত্র 7000 টঙ্কা রে 7000 দেখুন ଟଙ୍କାରେ पूरा सेम पैटर्न रहबा खाली बांधर काम माने टिके टिके चेंज रहबा হুম जहा को जेंसीरा दरकार रहबा मते देखुन फुल फोटो मागबे मी दे देमी हेई सेम 7000 टंका रे सेम 7000 ଟଙ୍କାରେ 7000 टंका रे দেখুন ଯାହା କି ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ପାରିବେ ସେମ 7000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ରେ ଇ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍ତାହ बहुत ଉପରେ चली आ रेट भी देखुन बहुत कम प्राइस रे अछि देखुन ହୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବୁକିଂ କରିନଉ ଆଗକେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନ୍। ନେବେ ତ ଏଇଟା ମାନେ 7500 ନା ଦେଲେ ନା ମିଲେ ନାଇଁ मिली ई सब आसीबा ହୁଁ 7000 टंका रे এটা ସବୁ 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ରହିବା हां ସବୁ। सेम रहबा এটা 6 বর্ডার সিঙ্গল সফটটা हां देखुन ସବୁ এটা ସବୁ 7000 ଟଙ୍କାରେ ପର୍ପଲ କଲର ରେ এটা ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ୍ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ରେଡ୍ ର କମ୍ବିନେସନ এটা বিহা বরপন লাগি বলে এই কলর মানে বহুত বঢ়িয়া बहुत रहबा बढ़िया लगबा देखुन कलर पूरा चट्टो करबा देखुन হুম এটা ସବୁ এটা দেখুন বিহাগরিয়া কালেকশন যাহা কি যেটা পছন্দ লাগুছে খালি জলদি জলদি বুকিং করে নেবে এটা देखुन भी সিঙ্গল সফটওয়্যার আসি যাচ্ছে পর্পল পিঙ্ক রে কফি র কম্বিনেশন এটা আসি গলা দেখুন
एटा भी अच्छे पर्पल कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन सबु बांध माने अलग अलग काम माने हिछि देखो आ कलर भी सब चेंज रहउचे चेंज रहउछे एटा गोटे आसी गेला ब्लू रे रेड रो कॉम्बिनेशन ई सबु आसी जिबा 7000 टंका रे आयो इनके विजिट करे तो सब कलेक्शन देखि पारबे ना कलेक्शन देखि पारबे ऑल वेराइटी हम्म। संभव ड्रेस पीस भी 800 रु स्टार्टिंग अछि आउ 800 1500 एंता अछि साड़ी तो 500 रु स्टार्टिंग अछि हमर पाखे पाटो साड़ी भी अवेलेबल अछि ओरिजिनल पाटो कॉटन पाटो अछि एटा मिक्स पाटो अछि मिनी बुटी ऑल कलेक्शन इनो पाई जिबी तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करो।